ଯେତେ ବି କକା ବାବା ବଡ଼ମା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛେ ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଦୁଇଥର ତିନି ଥର ଲେଖା ବି ପଇସା ପାଇଲୁ ନା ଆରୁ ଆମେ ଏବେ ପତେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସାରେ ଆମେ ନେଇ ପାଇପାରି ମାନେ 21 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମକେ ନେଇ ମିଳିବା ବୋଲି ଯେନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ତ ଆପଣ କେନ୍ଦାର ପାଇବେ କାଣା କରବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଯେନାକି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ କହିବି ଯେନାକି ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରଖିଛେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ କାଁ ଯେ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ सीएम किसान पैसा पाउछन बोले पीएम किसान ने आमे ऑटोमेटिक कन्वर्ट करूँ बोलिकरी किंतु एबे पते भी कौनसी लोकटा गुटे भी कन्वर्ट नहीं करि पारबा सरकार। आ बहुत सारा लोक मैंने भी अपेक्षा करते काले आमके 21 नंबर इनस्टॉलमेंट रे बारे पैसा मिलवा के बोली करी किंतु 21 नंबर इनस्टॉलमेंट रे भी से मन के कौनसी चाषी के भी शामिल नहीं करबा हमर ओडिसा रे आज्ञा। आर गुटे कथा जानछन कि नहीं जने चाषी एबे पीएम किसान निजे जदि ऑनलाइन करूचे बोले सांगे सांग रिजेक्ट हो जाउचे तो जने चाषी काई हिसाब ऑनलाइन करबा ऑनलाइन कले भी मल नहीं कले भी मल तो बेस्ट है आपण मैंने एवं ऑनलाइन टोटाल नहीं करना आज्ञा। तो मुझे आपन कहचे तो सरकार कहउछन जे आमे आपन को ऑटोमेटिक करदेमु बोली करी केवल आपन गोटे काम करिथिबा कथा निजर नाटा जमीने बसाबा कथा आउ फार्मर रजिस्ट्री करिथिबा कथा बस एति खाली कहउछन बोले आपन आराम से पीएम किसान ऑटोमेटिक कन्वर्ट है बोली सरकार कहउछन किंतु केबके हेबा काଣା हेबा किए भी ने कोई नहीं पारे आसन जेन आज्ञा मैं समय कथा ହେଇଥିଲି तो से आज्ञा माने काଣା कहछन आपण माने टिके निजे भी सुनि दियन आपण मानकर समस्त डाउटा क्लियर हो जावा। आर गोटे कथा मन रखन पहला कर देखुछन बोले निहाती टिके सब्सक्राइब करथिबे कां जे आपण मानकर सपोर्ट निहाती दरकार आ लाइक लुका जहा पारछन ताहा उड़े दियन। ई जेन जेन माने सीएम किसान पैसा पेचन तो से मन के पीएम किसान केंतार कन्वर्ट करबे आज्ञा कन्वर्ट कौन करिवे आज्ञा दीटा जगह इंस्टॉलमेंट पाइबे ना कन्वर्ट कौन करिवे नहीं मोर कहबा कथा हला गवर्नमेंट डिक्लेयर करथिले जे जेन माने सीएम किसान हाँ पैसा पहुचन से मन के आमे ऑटोमेटिक पीएम किसान करि देउ बोली करी आ हाँ ऑलरेडी ऑलरेडी हमर गां गोली जतकी भी लोक मने थिले सो समस्त ऑलरेडी तीनटा इंस्टॉलमेंट लेखा पे सारलेनो हाँ तो एबे पते भी से मन के पीएम किसान रे शामिल नहीं पारबा तो तार प्रोसीजर काना अछि प्रोसीजर किछि नाही आज्ञा अपेक्षा करंतु गवर्नमेंट कहिजनी माने हबो लेट होउची किंतु आउ किछि प्रोसेस नाही ठीक हां अछि जी इनर लाइक काना करिथि पड़ो निहाती हमके आज्ञा कौन चासी मन के एबे काना काम करा पड़बा निहाती चासी सीएम किसान पीएम किसान योग्यता लागि पीएम किसान जो माने पाउचंदी जदी निज नारे पाउचंदी ताहाले ही पीएम किसान मिलिबो जदी निज नारे जमी अछि सीएम किसान अप्लाई करचंदी हां ताहाले ही पीएम किसान मिलिबो जदी बापांग नारे की जेजे बापांग नारे अछि ताहाले आरआई ठारे कथा है कि एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन करंतु जदी एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन हे गला ताहाले पीएम किसान हे परिबो आ जो मानकर निज नारे भी जमी अछि से हां माने भी एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन करंतु ठीक अछि अच्छा आ एग्रीस्टैक गोटे रे କଥା देखन रजिस्ट्रेशन करंतु नहीं एक्चुअली काना हिचे कि नहीं हमर जमी मन सबु आजिकली हमर गां गहली मन के सबु जॉइंट जमी मन अछि तो जॉइंट जमी मन के समस्त पीएम किसान सीएम किसान अप्लाई करछन आर प्रकृति रे कोला परे भी कृषक ओडिसा कहदेला समस्त भी सीएम किसान पहुचन तो से जगह रे आपन कहउछन जे निजर नारे जमी थिबा निहात दरकार एग्रीस्टैक रजिस्ट्रेशन करंतु आगे आरआई के संगे हां एग्रीस्टैक हां रे जति हे गला ताहाले पीएम किसान किछि असुविधा हबो नै हां ठीक हां अछि माने निहाती जणे जॉइंट चासी के गुडा को भी जति हे जाउची एग्रीस्टैक रे रजिस्ट्रेशन नहीं ताहाले जॉइंट रोटा ही जोछ आज्ञा देखन एग्री स्टॉक रे काना होची ना निजर ना थिबार अछि हमर जॉइंट रे हां जॉइंट रे निजर ना थिले आराम से सीएससी सेंटर गले भी ही पारुचे कि निजे सेल्फ रजिस्ट्रेशन गले भी ही जाउची हां ताहाले तो आ किछि असुविधा नै आगे হয় মেন তাহলে কাଣା কি আমার বহুত সারা তিন পিढ़ी পতে লোকর না রয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা টেনশন কিনি अच्छा माने जॉइंट रे आपन को ना अछि तो ନାଇଁ ମୋଟା ତ ଅଛି ଆମ ଗାଁର ଲୋକ କେତେଟା କହୁଛେ ମୁଇଁ ଯେ ମଗଟା କି ଦୁଇ ପିଢ଼ି ତିନି ପିଢ଼ି ପତେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ନେଇ ବସବା ତାଲ ଦୁଇ ପିଢ଼ି ତିନି ପିଢ଼ି ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ କେ ମୋର ଜେଜେବାପା ତାର ଜେଜେବାପା ଏଇ ଟାଇପର ଜମି ମୋର ରହିଯାଇଛି ସେଟା ମହାନ ମୁସ୍କୁଲ ना जो माने अप्लाई करछन सेमान को ना अछि ना नै पट्टा ତାଙ୍କଟା ତ ନା ଆଜ୍ଞା ପଟାରେ ନା ସେଟା ଟେନସନ आरआई को संगे सेति में तो कहले आरआई को संगे कथा होंतु लीगल एयर सर्टिफिकेट करिकि आपण सेटा रजिस्ट्रेशन करि ଓହୋ ठीक अछि ସେଟା କଲା ପରେ ନିଜ लीगल एयर ନାତ सर्टिफिकेट କରିବା माने ହେବ जेजे बापा कि तांको बापा तो बंची नथिबे ना ନାଇଁ ମଲେ ନାଇଁ ମୁଁ एबे ଆର ବସେ ତାଲି हाँ ମୁଁ 60 ବର୍ଷ एबे ବଞ୍ଚବାଟା एबे ବୁଝଛ जमी किए चाष करुची एबे जे चाष करुची हाय तांको तांकर नारे ही जमी रहिबा कथा किंतु जेहेतु ट्रांसफर हेई नाही हाय नाटा चेंज हेई नाही किंतु जमी तो तांकर ही ना ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଏବେ ହେଇ जांतु आरआई के संगे कथा ନାଇଁ ମୋର करंतु କଥା हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବେ
ଏବେ ଧର ମନେ କରାଯାଉ ମୋର ବାପାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ମୋର ନାଁଟା ଏବେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୋର ନାଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବି ଆମର ମୁଟେସନ ଡେଟ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2019 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଯେମାନେ ଇଆଡେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳେ ଆଉ 2019 ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ସିଆଡକେ ମାନେ ସିଆଡକେ ବୋଲେ 2018-17 କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ପିଏମ କିଷାନ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ କି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା 2019 ପରେ ବି ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି କାଠାରୁ କିଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ହବ ନାହିଁ ଓହୋ ମାନେ ନିଜ ବାପାର ନାଁରେ ଥିଲେ ବି ନିଜର ନାଁ ବସିଲେ ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହୁଏ ନାଇଁ ହଁ ନା ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ ଯେମାନେ ନୂଆ ଜମି କିଣୁଛ ଯଦି କିଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ତ ଚାଷୀ ତାକେ ଗୋଟେ ଜମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ହଉ କାଁ କରମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ହଁ କରିପାରିବା ନାଇଁ ଆପଣ ହାତରେ ନେଇକି ଆମର ହାତରେ ବି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ସେ ଜମି ମୁଟେସନ ଡେଟ୍ କେ ନେଇ ନେବା କଥା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ସ୍କିମ୍ କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କଲ୍ ଟାକୁ ସାର୍ କାଟିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଟା ମୁଁ IVR କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି